ए झियो बोले तमे कहिबा कथा कोन मा प्रतिहार हां जदि अर्जुन गळा रे हार हे रहिबे तम गळा ना एडी आज्ञा तो एडी बडडा आज्ञा केमिति हार हे कि रहबे मोडा मोडी करी कि आगे काठी करिवार अछि मोडी गिरी समान पैतालिया करदा ना अच्छा हो हार हे रहिबे तमे जदि कहूछ हां जे अर्जुन जदि तम गळार हार हे कि रहिबे अर्थात कथाटा तमे जहा कहूछ तम हाथ मुठारे रहिबे हां बोले एमिति कोटिए शपथणी हेले मध्य किछि खातर नाही अच्छा आ गोटे कथा चिंता करिबा कोन आज्ञा अर्जुन हाथ मुठारे काई रहिबे तम पाखरे एमिति कोन अछि जे अर्जुन तम गळार हार हे कि रहिबे तम पाखरे गोटे विशेष गुण अछि तमे बुझी पारले हेला हां हां जान कोन स्त्री को जोगु धन स्त्री को जोगु धन स्त्री को जोगु जन स्त्री को जोगु जन स्त्री को स्कंद रे सर्वदा लक्ष्मी पूजा करती एनु पुरुष माने स्त्री मानन को मस्तक रे धारण करबा उचित आज्ञा मध्य होबे तुमको मुंडा रे धरिबे साधु काम आज्ञा आज्ञा तळे टिके बस आज्ञा बस तळे टिके बस बसु ना हंती आपन टिके बस भाग्य दिले करिबी मु श्री क्षेत्र दर्शन भाग्य दिले करिबी मु श्री क्षेत्र रे जाई नरेंद्र जलरे जाई करिबी मुस्तान भाग्य दिले करिबी मु साना भाग्य दिले करिबी मु श्री क्षेत्र दर्शन टाके सिकी रही जना झ जाग्रत रे बसियो हां हां जेडे बगरी मुंडरे बगला नहीं हाथ जुड़ा काट बोल ये बोका आउ ए जगत मध्यरे ए जगत मध्यरे सुनो हां मु कोन भूल करछि त कोन कोन बोलू नहीं नहीं जबरदस्ती आनी बसु नहीं 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 जबरदस्ती कोले भीतर पुरे देबे हां जदि को पुरुष स्त्री को मस्तक रे बसई थिबा ताहले सुभद्रा को मु हसी हसी मस्तक रे बसईबी बसईबा हां आज्ञा महादेव अष्टांग रे जोगी हेले बेनी भारी जाता कर महादेव अष्टांग रे जोगी हेले बेनी भारी जाता कर पार्वती बसे कोलहर वीरवर वीरवर पार्वती बसे कोलहर वीरवर वीरवर गंगा बसिले मुंडे शिव तो सहुअंती सारा ब्रह्मांड गंगा बसिले मुंडे आज्ञा देवाधिदेव हरे महादेव महादेव पुरुष ना स्त्री पुरुष बेनी भारतीया करिसंती आज्ञा महादेव गंगा को बसैछंती मस्तक ऊपरे
पार्वती को धरी कोଳରେ गंगा जेते बेले मस्तकरे शोभा पाउछंती महादेव ब्रह्मांड को नहीं तो सौ हुअंती सी आपनको ठारू बड़ ना सान महादेव बड़ सी पुरुष ना स्त्री पुरुष गंगा पुरुष ना स्त्री स्त्री गंगा कोठे बसिछंती मस्तकरे कार मस्तकरे शिवंकर बसो 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 चलो चलो जबरदस्त क्या जोड़ा कहिथिले कोन स्त्री को मस्तकरे धारण करथिबो ताहले तमे बसो सुनी बटी सुज्ञा जाने मन कर्ण दे सुनी बटी शोभा जाने मन कर्ण दे शिव जलंधर कथा कहिबा बुझाई हे कहिबा बुझाई जलंधर राजा पाखरे प्रवेश हाँ जलंधर को कहले रे जलंधर हाँ तू जहा को नै एते गर्व करूछु जो वृंदावती की नै तू एते आगे जलंधर बर पाइछि वृंदावती रो सतीत्व नष्ट हेले का से मरिबो न हले मरिबोनी तेनु जलंधर भारी गर्व करूछि नारद नाटुला लगे देला कहला रे तू वृंदावती की नै एते गर्व करूछु जगतर सुंदरी के जानिछु कैलाश पर्वत रे जे अछि महादेवंक पाखरे पार्वती से होछि जगतर सुंदरी ताकू भोग कर जलंधर तो आज्ञा असुर चिंता कला सी जदि जगतर सुंदरी ताकू निश्चय मु भोग करिबी आज्ञा सत्य बेले जलंधर चिंता कला मन कैलाश पुर को पुणी करिला गमन पार्वती को कर पुणी कर रे धरिला श्वास प्रगति को बोली जे बोइला आज्ञा लक्ष्य करंतु नारदंक कथारे जेते बेले कैलाश पर्वत रे प्रवेश कले जलंधर आज्ञा पार्वती मोहिनी रूप को धारण करिसंती आज्ञा पार्वतींकर जेते रूप अछि मोहिनी रूप भारी चमत्कार थरे जेते बेले जलंधर देखि देला आ निजर काम ताप को सह्य करि परलेनी धरि पकेला हातला को आसो आसो बोली चित्कार कला आज्ञा सेते बेले महादेव एमत बोइले सेते बेले महादेव एमत बोइले मूल जलंधर कहू अछि भले लेखारे माता से होइबे जानो ताहाकू छाड़ो छाड़ो रे नंदन सेते बेले जलंधर कथा न मानिला पार्वती कर धरी टाणी टाणी नेला एकाले को कहले से देव शंकर जलंधर संगे करिले गगोल
ଦୁହେଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଘମାଘୋଟ ହୋଇଲା କିଏ କାହା ଠାରୁ ଉଣା ନାହିଁ ଭଲା ଜଳନ୍ଧର ବୀର କେବେ ନ ମରିବ ବୃନ୍ଦାବତୀ ସତୀତ୍ୟ ଯେ ନଷ୍ଟ ନହିବ ଏଣେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି ଶଙ୍କର କେବେ ନ ହୋଇବ ମରଣ ତାଙ୍କର ଦୁହେଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କେ କହିବ ଭାଇ ନମରତି ହୁଅନ୍ତି ତୁ ଆଠୋଇ ଏକାଳେ ନାରାୟଣ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ କପଟି ଜଳନ୍ଧର ରୂପକୁ ଧରିଲେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ପାଶେ ହୋଇଲେ ପ୍ରବେଶ ବୃନ୍ଦାବତୀ ପାଶେ ହୋଇଲେ ପ୍ରବେଶ ସତୀତ୍ୱ ତାହାର ଏବେ କଲେ ନଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ଜଳନ୍ଧର ଆଉ ଶିବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ତ୍ରିପୁର କମ୍ପିଲାଣି କିଏ ମରୁନାହାନ୍ତି କିମିତି ମରିବେ କିପରି ଇଏ ତ ମହାକାଳ ହଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ସିଏ ତ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ନହେଲେ ସିଏ ମରିବନି ଜଳନ୍ଧର ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦିହେଁ ଯାକ ଅମର କିଏ ମରୁନାହାନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖି ନାରାୟଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଜଳନ୍ଧରକୁ ମରିବାକୁ ପଡିବ କଣ କଲେ ନାରାୟଣ କପଟି ଜଳନ୍ଧର ରୂପ ଧରି ବୃନ୍ଦାବତୀର ସତୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ କଲେ ଯେତେବେଳେ ସତୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ଜଳନ୍ଧର ଝିଅ ମରିଗଲା ଜଳନ୍ଧର ମରିଗଲା ଏକାଳରେ ବୃନ୍ଦା ଦେବୀ କୋପଜେବ ଥିଲେ କେଡ଼େ କର୍ମ ନାରାୟଣ କଲହେବ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଜାଣି ପାରିଲେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କପଟି ନାରାୟଣ ମହାରାଗରେ ସତୀ శాପ ଦେଲେ ଯେ ହେ ନାରାୟଣ ତମେ ମୋ ହାତରେ ମୋ ପତିକି ମାରିଦେଲ ମୋର ସତୀତ୍ୱ ତମେ ନଷ୍ଟ କରିବା ଯୋଗୁଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଜଳନ୍ଧର ଯୁଦ୍ଧରେ ମଲେ ତେଣୁ ତମେ ପଥର ହେଇଯିବ ତମେ ପଥର ରୂପରେ ଏକା ପୂଜା ପାଇବ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମ ମସ୍ତକରେ ରହିବି ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବତୀ ତୁଳସୀ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇବି ତମେ କୋଉ ପଥର ହବ ନା ଶାଳ ଗ୍ରାମ
ଶାଳଗ୍ରାମ ହବ କେମିତି? ନିଜେ ବୃନ୍ଦାବତୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଜଳନ୍ଧର ବଜ୍ରକୀଟ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେବେ। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଜଳନ୍ଧର ବଜ୍ରକୀଟ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ଯାହାର ଦାନ୍ତ ହଉଛି ବଜ୍ର। ଶ୍ୟାମଶୂଳ ପର୍ବତ ଉପରୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ପଥର ହୋଇ ଗଡୁଥିବ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଜଳନ୍ଧର ବଜ୍ରକୀଟ ରୂପରେ ପଥରେ ଜଗିଥିବେ। ଦାନ୍ତରେ କାଟି 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 ସେ ପଥର ଦେହରେ ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା, ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ ଫୁଟେଇବ। ଫୁଟେଇଲେ ତମେ ଶାଳଗ୍ରାମ ନାମରେ ପୂଜା ପାଇବ। ଆଜ୍ଞା, ଶାଳଗ୍ରାମ ହେଲେ କିଏ? ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ। ତୁଳସୀ ହେଲେ କିଏ? ବୃନ୍ଦାବତୀ। ବୃନ୍ଦାବତୀ ନାରୀ ନା ପୁରୁଷ? ନାରୀ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନାରୀ ନା ପୁରୁଷ? ପୁରୁଷ। କା ମୁଣ୍ଡରେ କିଏ ବସିଛି? ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ବସିଛନ୍ତି କିଏ? ବୃନ୍ଦାବତୀ। ସିଏ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନା ଆଉ କିଏ? ହଁ, ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ଯେ ହେ ବୃନ୍ଦା, ହେ ବୃନ୍ଦା, ତୁ ବିଧବା ନାହିଁ, ତୁ ବିଧବା ନାହିଁ। ଜଳନ୍ଧର ରୂପରେ ହଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ହରଣ କରିଛି। ଆଜିଠାରୁ ତମେ ହବ ମୋର ପ୍ରିୟବତୀ, ତମେ ହବ ମୋର ପତ୍ନୀ। ମୁଁ ତମକୁ ମସ୍ତକରେ ଧରିବି ସତ, କିନ୍ତୁ ତମେ ବିଧବା ରୂପରେ ରହିବନି। ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ମାନେ ତମକୁ ପୂଜା କରିବେ, ଖାଲି ପୂଜା କରିବେନି, ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଶଙ୍ଖା ଦେଇକିରି ପୂଜା କରିବେ। ହେଲେ ନାରାୟଣ କେତେ ଥର ବିଷ ଖାଇଥିଲେ? ମାଇକିନାଟାକୁ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇଲେ, ମହାଦେବ ସିନା ବିଷ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ, ବସେଇଥିଲେ। ନାରାୟଣ କେତେ ଥର ବିଷ ଖାଇଥିଲେ? ନାରାୟଣ ବିଷ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଖାଇନାହାନ୍ତି? ସିଏ ଯଦି ବସେଇছে, ତମେ ହେଲେ ଏବେ ବସ ବସ। ଜଗନ୍ନାଥ କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ତୋତେ, हे जगन्नाथ किछि माग नाही तोते, जगन्नाथ धन मागु नाही, धन मागु नाही, धन मागु नाही, धन मागु नाही, मागुथि लेकिन दोष नहीं लिया होगा नहीं। स्वयं भगवान बृंदावती ठारू अभिशाप पाई मस्तक रे धारण करथिले। सेही परि मु कोनोसी अभिशाप पाइनी, सुभद्रा को काई मस्तक रे धारण करबी? कि तमे भाबुचो कोन सेमाने सब नारी जाको छोटो बोली कि तमे ताके बसे जो दिले हबुचो? नारी माने प्रत्येक गुण रे बड़, ଆମେ ସବୁରେ ବଡ। प्रत्येक गुण रे पुरुष मानक ठारू नारी माने बड़।